गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याया पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो। विद्यार्थी विद्यार् धनार्थी धनं पुत्रार्थी पुत्रार् मोक्षार्थी गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिमासेन फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अस्तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पये तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे श्री संकटनाशन गणपति स्तोत्रं संपूर्णं। श्री गजाननार्पणमस्तु। शुभं भवतु।